en Mateo capítulo 5, versículos 13 en adelante. We're going to be sharing Matthew chapter 5, verses 13 and on. Es parte de ese famoso mensaje, These verses are part of this great message, el Sermón del Monte, colleagues, friends, acerca de la necesidad y la urgencia que tenían ellos about the need and urgency they had de ser sal y luz of being salt and light in the world, en un mundo insípido y en un mundo en tinieblas. in a tasteless and in a tasteless world that was also in darkness. Versículo 3 en adelante, Mateo 5, dice así la palabra del Señor. Matthew chapter 5, verse 13 and on reads, Bien, yo lo leo completo después. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. You are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the foot of men. You are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Muy bien, desde ese versículo 13 hasta el versículo 16, el Señor Jesús está indicando de qué manera deben vivir los cristianos. From verses 13 to 16, the Lord Jesus is teaching them how they should live. Por ser lo que son y por ser como son, dice el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Because of who you are and the way you have to behave in the world, you are the light and the salt of this world. Los cristianos son sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente ser salado, en un mundo que necesita desesperadamente ser iluminado. Christians have to be salt and light in a tasteless world that needs to be salted. Y este versículo 13 muestra una interesante contradicción. And this verse 13 shows a so-called contradiction, O una aparente or contradicción. an apparent contradiction, Porque dice aquí que somos luz y sal del mundo, because it says that we are the salt and the light of this world. pero la sal y la luz necesita ser frotada la sal y la luz, la oscuridad, para poder iluminar. However, the salt has to be, spread, and the light has to be put somewhere so it can light wherever it is. Así que este versículo muestra cuán diferentes somos del mundo y a la vez cuán relacionado estamos con el mundo. So this verse shows how different we are from the world, but also the way we are related to it. Así que Jesús dice, vosotros, en el original podría leerse, vosotros y solo vosotros, o exclusivamente vosotros, es la idea del texto original, sois la sal de la tierra. In the original text, it says something like, you and only you and exclusively you are the salt of this earth. Y vosotros y solo vosotros, exclusivamente vosotros, sois la luz del mundo. You, but only you and exclusively you are the salt of this world. Así que estos elementos nos enseñan algunas lecciones, especialmente en lo que tiene que ver con cómo nosotros debemos relacionarnos y cómo nosotros debemos comportarnos en el mundo. So this verse teaches us a lesson of how we have to relate and how we have to behave in this world. Lo primero que enseña es que hay una diferencia, hay una distinción, ¿verdad?, entre la sal y el mundo. The first thing it teaches is that there is a difference, a distinction between the salt and the world. Así que la sal es esencialmente diferente
Salt is essentially different. de aquello sobre lo que se coloca o sobre lo que se frota. It's different from where it is placed or it is put. Y yo pienso que en el Evangelio de Juan nosotros podríamos tener luz acerca de este pasaje. So I believe that the book of John teaches or gives us light of the interpretation of this verse. Capítulo 17 de Juan, versículos 14 al 16, en esa famosa oración que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús intercediendo ante su Padre por sus discípulos. And the verses are found in John chapter 17, verses 15 and on. It's this priest prayer where he's talking to the heavenly Father. Y Jesús dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verse 14 and on. I have given them your word, and the world has hated them, because they're not of this world, even as I am not of this world. I do not ask you to take them out of the world, but keep them from the evil one. They're not of the world, even as I am not of the world. Ahora, ¿en qué manera Cristo no era del mundo? In which way does it mean Christ did not belong to the world? En la manera en que hablaba, The way he talked, en la manera en que vestía. the way he dressed. Recuerden que Cristo asumió una forma humana. Just remember that Christ assumed a manly form, an incarnated form, Y se hizo partícipe de aquellas cosas que caracterizan la vida de los hombres, and he became sort of a participant of the things that characterize a man's life, excepto el pecado. but sin. Nosotros vemos en la palabra que Cristo sintió hambre, sintió sed, cansancio, We see in the word that he thirsted, that he had hunger, that he was hungry, that he was tired sometimes, como el resto de los hombres. as well as other, as well as man itself. El Señor se identificó con su pueblo y con su cultura, Christ was able to identify himself with his culture and his people, excepto en aquellas cosas que eran pecaminosas. except in those things that were sinful. Así que lo que hacía a Jesús diferente no eran las apariencias externas, So the things Jesus did different from the world was not the external, it did not have to do with the external appearance. Cristo era diferente a este mundo por sus anhelos, por sus metas, por su carácter. He was different from this world because of his character, because of his goals and his desires as well. Así que sus aspiraciones no eran terrenales. So his aspirations were not earthly. Para él no había diferencia y no había nada más importante que hacer por encima de todas las cosas la voluntad de Dios. For him, there was nothing more important than doing God's will. Así que él podía decir con mucha propiedad lo So- que el salmista David había dicho, So he could say very boldly what David had said in the book of Psalms, que su palabra era más dulce que la miel that his word was sweeter than honey y más preciosa que el oro. and more precious than gold. Así que cada decisión que Cristo tomó en su vida So every decision that Christ made in his life, la hizo a la luz de la eternidad, he did it to the light of eternity, no a la luz de las cosas temporales de esta vida. not to the light of the earthly or temporary things in this world. Así que en ese sentido, Cristo no era de este mundo. So in that sense, Christ did not belong to this world. Y es en ese sentido que los creyentes tampoco somos de este mundo. And that's why we Christians do not belong to the world either. En esa oración Jesús dice, ellos no son del mundo, In this prayer, he says, they are not of this world, como tampoco yo soy del mundo. as I am not of this world either. Fíjense que Jesús está diciendo que hay o debe haber una distinción.
Pay very much attention because Christ is saying that there has to be a distinction, Pero reitero, no en apariencia ni en cosas externas, but not in external things or in physical appearance, sino en gran medida en lo que tiene que ver con eternidad y But- lo temporal. but in a great deal what has to do with things that had to do with eternity. El mundo exalta la soberbia, The el wor- orgullo. The world exalts pride and pride itself. Los cristianos somos o debemos ser pobres en espíritu. Christians have to be humble in spirit. El mundo procura echar a un lado los pensamientos que puedan causarle dolor The y wor- todo pensamiento que pueda afectar su estima. The world tries to put aside all the thoughts that may bring their self-esteem down, Y todo pensamiento que puede afectar también su reputación. and all the thoughts that may affect their reputation as well. El mundo es agresivo, los cristianos son mansos. The world is aggressive. The Christians should be meek. En el mundo, la meta principal es ser feliz. Los cristianos procuran ser santos. In the world, the goal is to be happy. Christians should aim to be holy. El creyente tiene hambre y sed de justicia. The Christians have hunger. They have thirst and hunger to be of righteousness. El mundo se conforma con una fachada externa de decencia, de moral. The world conforms to an external appearance of moral and physical appearance. Los cristianos saben que eso no es suficiente y que lo que necesitamos realmente es limpieza de corazón. Christians acknowledge that that is not sufficient, and what we really need is cleanliness of heart. El mundo vive a la defensiva, los cristianos son o deben ser pacificadores. The world is always to the defensive, and we should always be peacemakers. El mundo exalta, elogia a todos aquellos que se conforman con las costumbres y los patrones terrenales. The world applauds what earthly patterns, y por aquellas cosas que son temporales. and also those things that are temporary. Los cristianos, por el contrario, se interesan en las cosas que permanecen para siempre, en las cosas que vienen de Dios. On the other hand, Christians are more interested in things that come from God and things that are eternal. Fíjense, hermanos, que es en este contexto de las bienaventuranzas Pay attention that it is in this context of the sermon of the Beatitudes que Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. where he says, "You are the salt of this earth. Ustedes son la luz del mundo. You are the light of this world." Jesús está diciendo: ustedes son o deben ser distintos. He's trying to say you are or you should be different. Y se trata de tener un carácter especial And it has to do with having a different character y de vivir conforme a ese carácter que tiene que ver con agradar a Dios. and to live conform to this character that pleases God. Así que lo segundo que vemos en esos versículos So the second lesson we see in these verses es que el creyente es sal y es luz, is that the believer is salt and light, distinto al mundo, pero a la vez different from the world, but at the same time, deben estar en contacto con el mundo. they have to be in contact with the world. A lo mejor usted preguntará en esta mañana: ¿y cómo es eso posible? You may wonder, how's that possible? La sal no puede salar a control remoto. Salt cannot be salt cannot be salty like a remote control. Si usted tiene un pedazo de aguacate, If you have a piece of avocado, ¿verdad? Usted no puede, si la sal está lejos, decir: bueno, sal, con solo mirarlo, con solo estar de frente. Es imposible. Usted puede tener una mina de sal y si no la frota y si no la echa, no se va a salar. you can have like your food or your avocado close to you and the salt, far away from you, or a mine of salt. And if you don't bring it and if you don't grind it and put it in your food, it's not going to be salty. It's going to be tasteless. Fíjense que Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Él no dice: ustedes son la sal del salero. Pay very much attention that he's saying you are the salt of the earth, but not you are the salt of the place where you put the salt. Y Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Él no dice: ustedes son la luz del planeta Marte o Júpiter. And he says you're the light of this world. He doesn't say you're the light of Mars or any other planet. Lo que vemos es que
debe haber un contacto. What we see or we learn is that there has to be a contact. Por cierto, ese fue un error de muchos de los monjes, That was a mistake of a lot of the monks. que ellos pensaron que la única manera de agradar al Señor era separándose de la sociedad y separándose de las actividades cotidianas. The mistake of the monks was that they thought that the way to be holy or separated was to separate themselves from the world and the society. Ellos pensaban que tenían que estar aislados They thought they had to be isolated from the si world realmente querían agradar al Señor. if they truly wanted to please God. Pero no es así la manera de ser sal, no es así la manera de ser luz. However, that's not the way to be salt and light of the world. Así que en Juan 17 nosotros vemos que la palabra nos arroja algunas luz acerca de este tema. So in John 17, we see this text exposing light about this topic. Jesús dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, Jesus said, I have given them your word, and the world has hated them, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. because they're not of the world, even as I am not of the world. Pero Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, And Jesus said, I do not ask you to take them out of the world, sino que los guardes del mal. but to keep them from the evil one. Y dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. He says, as you send me to the world, I send them to the world as well. Así que podríamos nosotros posiblemente en este día estar haciendo un ejercicio y pensar, pero soy sal, soy diferente a la tierra, pero a la vez necesito estar en contacto. ¿De qué manera puedo yo hacer eso? So I may be thinking this morning, you know, I'm salt and light of this world, but how can I work this out? Yo quiero decirte que a Jesús lo cuestionaron en varias ocasiones por eso. Jesus was questioned because of this many times. Los religiosos y legalistas de la época cuestionaron a Jesús. The Pharisees questioned Jesus. Y fíjense qué interesante, Hebreos 7:26 habla acerca de la santidad, de la pureza de Jesús. Hebrews 7:26 talks about the holiness of Jesus. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que Jesús estaba o era apartado de los pecadores. The Bible says that he was set apart from the sinners. Verse 26 reads, for it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. Sin embargo, fíjense lo que el evangelista Mateo narra también. Ahí está, el libro de Hebreos dice que Jesús era apartado de los pecadores. Pay very much attention that the book of Hebrews says that he was separated from sinners, and the book of Matthew says something else. Dice Mateo 11, 16 al 19. Matthew's chapter 11, verses 11 and on, 16 al 19. 16 to 19. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan a las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no os bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Verse 16 and on. But to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplaces who call out to other children and say, we played the flute for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say, he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, you a gluttonous man, a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is vindicated by her deeds. Así que los fariseos decían, ¿cómo puede este hombre ser el Mesías So the Pharisees were saying, how can this man be the Messiah si vive rodeado de pecadores, if he's surrounded by sinners, de prostitutas, de publicanos? by prostitutes, tax collectors?
¿cómo puede él ser el Mesías How can he be the Messiah si se relaciona con ellos? if he relates to them? Así que, por un lado se nos dice que Jesús era santo, On one side, the Bible says that he was holy, y por otro lado se nos dice que Jesús era amigo de los pecadores. and on the other hand, it tells us that Jesus was friend of the sinners. ¿Hay alguna contradicción Is en there eso? any contradiction in this? Así que una cosa, hermanos, es nosotros guardarnos del pecado que hay en el mundo, One thing is to guard ourselves from the sin of this world, y otra cosa es tratar de vivir como en una burbuja de cristal. and another thing is to try to live like in a crystal bubble, De no juntarme, ni sentarme, ni reunirme con nadie que no sea de mi credo. and not mingling or getting together with someone that belongs to my creed. Esa no es la manera en que la sal sala, esa no es la manera en que la sal se frota. That is not the way salt works, or that it salts food. Lo tercero es que los cristianos son sal del mundo The third point is that Christians are the salt of this world, y permanecen en el mundo and they remain in the world para precisamente beneficiar al mundo. in order to bring benefit to the world. Así que los cristianos estamos en el mundo con el único y gran propósito de beneficiar al So mundo. the only reason why Christians are in the world is to benefit the world. La sal tiene muchas características, muchas cualidades. Salt has a lot of qualities or characteristics: Blancura, sazón, sabor, white, seasoning, taste, poder para preservar, power to preserve y food, posiblemente es esa última cualidad, la potencia de la sal como antiséptico, como para impedir la putrefacción. and it's that quality of salt, that last one that I said, preservation to avoid rottening of food. El mayor énfasis sobre el que se está poniendo aquí en este pasaje. It's the great stress that is being put in this Así que passage. se usaba la sal para preservar los alimentos. So food was used to preserve food. Recuerden que no había refrigeración en aquel entonces. Remember that in those times they didn't have any refrigeration. Así que la sal combate el deterioro. So salt combats deterioration of food. Igualmente, los cristianos, mostrándose como verdaderos cristianos, están o deben estar constantemente combatiendo la corrupción moral y espiritual. So Christians, the true Christians, should always be combating moral, Espiritual. spiritual morality. Fíjense que Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pay very much attention when Jesus said, "You are the salt of this earth." Jesús no dice, ustedes serán la sal de la tierra. Jesus did not say, "You will be the salt of this earth." Jesús no dice, ustedes pueden ser la sal de la He tierra. did not say, "You could be the salt of this earth." Jesús dice, ya ustedes son sal de la tierra. He says, "You already are the salt of this earth." Así que no había que esperar mucho tiempo, ¿verdad?, para capacitarse o para ir a algún seminario. So you didn't have to spend much time going to a seminar or to become trained in this or that, De lo cual yo estoy muy de acuerdo. which I agree we have to do. Yo estoy de acuerdo que el hombre y la mujer de Dios se tiene que preparar. I agree that the men and women of God should always get ready or train in the things of the Se Lord. tiene que capacitar. They have to train themselves. They have to get trained. De esa manera puede ser un instrumento con mayor utilidad en las manos del Señor. So they can be a more useful tool in the hands of the Lord. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos nosotros esperar a que pasen muchos años para supuestamente estar preparado But what I'm trying to say is that we should not wait years and years to be ready para entonces comenzar a salar o a dar sabor. in order to starting giving taste to this world. Recuerden que cuando Jesús libera al endemoniado de Gadara, Remember that when Jesus sets free the one that was possessed in Gadara, él quiere irse con Jesús he wants to follow Jesus, y Jesús le dice, quédate aquí donde tú estás, and Jesus tells him, "Remain here right where you are. vete a los tuyos Go to your people y cuéntales and tell them cuán grandes cosas how great things
el Señor ha hecho contigo. the Lord has done with you. ¿Cuántos años tenía ese hombre que se había que lo había recibido liberación, que se había convertido? How long ago had this man been born again or received a ransoming? Ese mismo día. That very day. Y ese mismo día Jesús le dijo, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas And that very day Dios Jesus ha hecho told them, contigo. go to your people and tell them the great things the Lord has done for you. Ahora, cuando Jesús dice que nosotros somos sal de la tierra, However, when Jesus says that we are the salt of this earth, también nos está diciendo cuál es la condición en la que está la tierra. he's also telling us the condition the earth is. Jesús está diciendo, la tierra está en una condición, en un estado de putrefacción. He's saying that the earth is in a state of rotting. La tierra está en una situación de deterioro. The earth is in a situation of deterioration. Ustedes necesitan preservarla. You need to preserve it. Y la palabra nos habla en muchos pasajes cuál es la condición y la realidad de esta tierra y de este mundo. And in many passages, the Bible tells us the condition and the state of this world. El Evangelio de Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. And John 3:19 reads, this is the judgment, that the light has come into the world, and men love the darkness rather than the light, for their deeds were evil. Y el mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 John 5:19, John says, we know that we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one. Hermanos, con todos los avances científicos que nosotros hemos tenido, With all the technological advance that we've had in the past years, con toda la revolución tecnológica que All- hemos tenido, all this technology, the technological revolution we've had, por todas partes nosotros podemos ver señales inequívocas de decadencia en la humanidad. we can see unequivocal signs that the world or the society is deteriorating, Propia de un mundo que está en tinieblas, which is proper of a world that is in darkness, de un mundo que se corrompe cada vez más y más. of a world that becomes more and more corrupted every day. Científicamente somos gigantes, Scientifically speaking, we're giants, moralmente somos enanos. and morally, we're dwarfs. No hay una relación entre los avances de la ciencia y el acercamiento del hombre a Dios. There's no relationship between the advancement of technology and men approaching God. Estamos allá arriba en la ciencia, We are this far or this high in science, pero espiritualmente, moralmente estamos en la lona. but spiritually or speaking, we are like in the pit. Así que este mundo necesita urgentemente la intervención de cristianos genuinos. So this world urgently needs the intervention of genuine Christians. Necesita desesperadamente la presencia de cristianos verdaderos This world needs desperately the presence of true Christians para impedir el avance de la putrefacción, del deterioro. to hold deterioration or rotting back from happening. Y en ese versículo 13 Jesús dice, pero si la sal se vuelve insípida o si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada o cómo volverá a tener las propiedades? So verse 13 says, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? Así que lo que Jesús nos está diciendo es que existe la posibilidad de que, habiendo sido sal, habiendo ayudado a la preservación, podamos nosotros también caer en decadencia y en deterioro. So what Jesus is trying to tell us is that by being salt or having salted something, we can also fall in deterioration and sin. Y tiene que ver mucho con que la sal puede mezclarse o puede estar expuesta
a otros elementos. And what it means is that the salt can be exposed to other things and become rotten. Porque si la sal se mantiene sin estar expuesta a otros elementos, mantiene sus propiedades. Pero, sin embargo, si está constantemente mezclada con otras cosas, la sal puede perder en gran manera sus propiedades. Because if salt is always isolated from other elements, it can remain pure. But if the salt is mixed with other things, it can also become impure. Y estamos hablando de que nosotros somos sal de la tierra. We're saying that we are salt of this earth. Y estamos hablando de que por el hecho de nosotros estar en contacto con el mundo, And we're saying that because we are in contact with this world, eso no va a hacer que nosotros nos deterioremos. that's not going to make us become deteriorated. Sin embargo, si nosotros como sal de la tierra However, if we, as salt of the earth, comenzamos a involucrarnos o a practicar cosas contrarias a las que el Señor manda en su palabra, if we start getting involved or practicing things that are against His word, la potencia de la propiedad the potency of the property of the salt disminuye o podría disminuir. will be lowered. Pablo nos da algunas directrices para nosotros mantenernos siendo sal donde quiera que estamos. Paul gives us some directions of how to remain salt or become, light wherever we are. En su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 25 en adelante, In the book of Corinthians, chapter 9, verse 25 to 27, él dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27 reads, Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Therefore, I run in such a way as not without aim. I bust in such a way as not beating the air. But I discipline my body and make it my slave, so that after I preach to others, I myself will not be disqualified. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido ejemplo y bendición para otros, ahora venga a ser descalificado. Paul says that he disciplines himself or his body and make it his slave, so that after he has preached to others, he himself will not be disqualified. Y a lo que se está refiriendo precisamente es a disciplinar su cuerpo y someterse a la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. And what he's referring to is to submit himself, discipline his body, and submit himself to the will of God. Sí, que hermanos, los cristianos estamos llamados a preservar el mundo. So Christians are called to preserve this world. Y preservar el mundo no significa que yo tengo que ir muy lejos a ser misionero. And to preserve this world doesn't necessarily mean that I have to go very far to be a missionary. Significa que en el seno de mi familia, But it means that in the midst of my family, en las aulas de mi escuela, in the rooms of my school or en la university or college, oficina donde trabajo, in the office where I work, en la comunidad donde me congrego, in the community where I congregate, yo voy a vivir de tal manera I'm going to live in such a que way los demás van a ser bendecidos y beneficiados. that the rest are going to be benefited and blessed. Así que sin los cristianos este mundo es insípido. So without Christians, the world is tasteless. No estamos aquí para nuestro propio beneficio. We're not here for our own benefit. Nosotros no estamos aquí para vivir una vida de comodidad, de placer y de deleites temporales. We're not here to live a life of comfort or temporary pleasures or things like that. Nosotros no estamos aquí para ser famosos. We're not here to be famous. Nosotros estamos aquí para beneficiar y bendecir el mundo, el lugar, el entorno donde Dios nos ha colocado. We are here to benefit and bless the surroundings and the family where God has placed us. Algunos profesan ser cristianos y dirigen todo su esfuerzo solamente a lograr sus
propios beneficios. Many people call themselves Christians, and they aim to just get their own benefits and goals. Como si el único propósito de esta vida fuera lograr una vida exitosa As if the only purpose of this world is just to reach or to have a successful life, o una vida cómoda y placentera. or a comfortable and pleasant life. Esa es una visión incorrecta That's an incorrect vision of this world y del cristianismo. and of Christianity as well. El apóstol Pablo dice en Romanos 14:7, ningún cristiano vive para sí. The Apostle Paul says in Romans chapter 14, verse 7, "For not one of us lives for himself." Así que nosotros podemos proclamar que somos ateos So we can proclaim that we are atheists y dedicarnos a vivir una vida para nosotros mismos. and dedicate our lives to ourselves. Pero si proclamamos que somos cristianos, However, if we proclaim or profess that we're Christians, es una contradicción vivir de ese modo. it is a contradiction to live in that way for ourselves. Así que somos sal y luz de este mundo para beneficiar a otros. So we are the salt and the light of this world to benefit others. Algún día llegaremos al lugar de nuestro descanso. One day we're going to get to the day of rest. Algún día estaremos por siempre en la presencia del Señor y ya no tendremos problemas. One day we will be in the presence of the Lord and we will have no problem Pero at no all. hemos llegado todavía. However, we're not Y there somos yet. sal y somos luz. And we are Y el salt and mundo light. debe ser bendecido y debe ser beneficiado por nosotros. And the world has to be blessed and benefited from us. Así que finalmente nosotros For us. podríamos preguntarnos, ¿estoy siendo sal? ¿Estoy siendo luz So I should ask myself, am I being salt and light en el lugar donde Dios me ha colocado? in the place where God has placed me? ¿Los demás lo perciben? Do the rest of the people that surround me perceive this? Porque podríamos autoengañarnos Because we can fool ourselves, pensando en que somos sal, en que somos luz, en Because- que estamos salvando al mundo we can fool ourselves by thinking that we are being salt and light and we're saving the world, y nadie sabe que somos creyentes. and nobody knows that we're believers or Christians. Así que aquel que es sal, aquel que es luz, So he who is a salt and light vive conforme a las enseñanzas, a las exigencias, a los estándares que vemos precisamente aquí en el Sermón del Monte. has to live conform to the teachings and the standards and the commandments that we see in the Sermon Mount. De manera Mount Sermon. que en medio de la soberbia que este mundo exhibe, So in the midst of the pride that this world exhibits, tú eres humilde, you are meek, tú eres manso, you are humble, tú eres pacificador. you're a peacemaker. Amados, somos llamados a preservar Brothers and sisters, we're called to preserve el deterioro de nuestra humanidad. the deterioration of our society. En gran medida, In a great way, la decadencia the fall y la debacle, el deterioro and deterioration que el mundo tiene, that the world has en gran medida es responsabilidad de la iglesia. in a great way, it is the responsibility of the church. Es una responsabilidad de los cristianos It is a responsibility of the Christians. que estamos llamados a preservar, And we're called to preserve. que estamos llamados a ser luz, We're called to be light. que estamos llamados a hacer la diferencia. We're called to be the difference. Estamos comenzando un nuevo año We're starting a new year, y posiblemente tenemos muchas metas. and probably we have a lot of goals for this year. Nuestra agenda a lo mejor está llena de cosas. Probably our agenda is full of things. Yo no estoy en contra de eso, I'm not against that. pero sí podemos nosotros a la luz de la palabra But to the light of the world, identificar we should identify que muchas veces that many of the times nuestra agenda our agenda es contraria is opposed a la agenda que Dios tiene para or nosotros. contrary to the agenda the Lord Que has for us. nuestras actividades That our activities son contrarias are opposed or a las contrary to actividades en las que Dios quiere vernos involucrados. the activities the Lord wants to see us involved in. Hermano, hermana, Brother and sister,
Considera a Cristo en tu agenda. Consider Christ in your agenda this year. Considera a Cristo en tu vida. Consider Christ in your life. Proponte ser sal. Propose yourself to be salt. Sal del salero. Salt of salt. Sal del salero y comienza a sazonar y comienza a preservar a aquellos que están cerca de ti. Salt and start preserving and giving taste to those that surround you. Permite el Señor Lord, allow us to, que al concluir el año, that as we finish this year, nosotros cuando nos presentemos delante del Señor, as we present ourselves to you, podamos con gratitud we can with gratefulness decirle, Señor, gracias porque las oportunidades que me diste para ser sal, we can tell the Lord, thank you, Lord, for the opportunities you have given me to be salt. no las desperdicié. I did not take them for granted. Así que permite el Señor que seamos obedientes a su palabra So help us be obedient to your word, y que sepamos and that we may know que el hecho de ser sal that by being salt no significa que somos mejores que el mundo, that being salt doesn't necessarily mean that we are better or better than the world. que por el hecho de ser sal That by being salt, no tenemos que rechazar a aquellos que están con nosotros. we don't have to neglect or reject those that are with us. Por el contrario, On the contrary, seremos efectivos we will be effective en la medida en que nos involucramos in the way we get involved con ellos. with them. Vamos a estar puestos en pie. Let us stand up. Gloria a Dios. Praise the Lord. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. You are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the foot of men. You are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Muy bien, desde ese versículo 13 hasta el versículo 16, el Señor Jesús está indicando de qué manera deben vivir los cristianos. From verses 13 to 16, the Lord Jesus is teaching them how they should live. Por ser esencialmente diferente Salt is essentially different. de aquello sobre lo que se coloca o sobre lo que se frota. It's different from where it is placed or it is put. Y yo pienso que en el Evangelio de Juan nosotros podríamos tener luz acerca de este pasaje. So I believe that the book of John teaches or gives us light of the interpretation of this verse. Capítulo 17 de Juan, versículos 14 al 16, en esa famosa oración que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús intercediendo ante su Padre por sus discípulos. And the verses are found in John chapter 17 verses 15 and on. It's this priest prayer where he's talking to the heavenly Father. Y Jesús dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verse 14. Lo que son, y por ser como son, dice el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Because of who you are and the way you have to behave in the world, you are the light and the salt of this world. Los cristianos son sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente ser salado, en un mundo que necesita desesperadamente ser iluminado. Christians have to be salt and light in a tasteless world that needs to be salted. Y este versículo 13 muestra
una interesante contradicción And this verse 13 shows a so-called contradiction, o una aparente or contradicción. an apparent contradiction, Porque dice aquí que somos luz y sal del mundo, because it says that we are the salt and the light of this world. pero la sal y la luz necesita ser frotada la sal y la luz, la oscuridad para poder iluminar. However, the salt has to be, spread, and the light has to be put somewhere so it can light wherever it is. Así que este versículo muestra cuán diferentes somos del mundo y a la vez cuán relacionado estamos con el mundo. So this verse shows how different we are from the world, but also the way we are related to it. Así que Jesús dice, vosotros, en el original podría leerse, vosotros y solo vosotros, o exclusivamente vosotros, es la idea del texto original, sois la sal de la tierra. In the original text, it says something like, "You and only you and exclusively you are the salt of this earth." Y vosotros y solo vosotros, exclusivamente vosotros, sois la luz del mundo. You, but only you and exclusively you are the salt of this world. Así que estos elementos nos enseñan algunas lecciones, especialmente en lo que tiene que ver con cómo nosotros debemos relacionarnos y cómo nosotros debemos comportarnos en el mundo. So this verse teaches us a lesson of how we have to relate and how we have to behave in this world. Lo primero que enseña es que hay una diferencia, hay una distinción, ¿verdad?, entre la sal y el mundo. The first thing it teaches is that there is a difference, a distinction between the salt and the world. Así que la sal es en Mateo capítulo 5, versículos 13 en adelante. We're going to be sharing Matthew chapter 5, verses 13 and on. Es parte de ese famoso mensaje, These verses are part of this great message, el Sermón del Monte, colleagues, friends, acerca de la necesidad y la urgencia que tenían ellos about the need and urgency they had de ser sal y luz of being salt and light in the world, en un mundo insípido y en un mundo en tinieblas. in a tasteless and in a tasteless world that was also in darkness. Versículo 3 en adelante, Mateo 5, dice así la palabra del Señor. Matthew chapter 5, verse 13 and on reads, Okay, yo lo leo completo después. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.